फिर बढ़ रहा है भूमाफियाओं का राज। प्रशासन की नजरों में धूल झोंक कर किया जा रहा है अवैध निर्माण। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी के स्टैंड बाईपास ठाकुरनगर इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर किया जा रहा है अवैध निर्माण। ठाकुरनगर जन कल्याण क्लब के ठीक पीछे सरकारी जमीन पर निर्माण हो रहा है, जो कि अवैध है। कई साल पहले वाम मोर्चा के दौर में एक पुल का निर्माण हो रहा था और उसकी ऊंचाई के कारण उसे बंद कर दिया गया। उस इलाके में लोग बांस के पुल से होकर गुजरते थे और फिर राज्य में तृणमूल कांग्रेस आई। उस क्षेत्र में एक पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन वाम मोर्चे के समय में जो पुल बन रहा था वह आज भी वैसे ही है, लेकिन नदी के किनारे वहां अवैध निर्माण किया जा रहा है। क्या प्रशासन की नज़रों में कुछ नहीं आ रहा? कुछ दिनों पहले भी हमने इस अवैध निर्माण की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई थी। तब जानकारी पुलिस को हुई तो उन्होंने काम रुकवा दिया। इसके बाद एक बार फिर देखा गया कि उस जमीन पर काम चल रहा है। डाबग्राम 2 नंबर क्षेत्र की प्रमुख मिताली मलाकार ने कहा कि मुझे खबर मिली है और मैं पूरे मामले को देख रही हूं। अगर कोई अवैध निर्माण होगा तो उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। আবারও দেখা যাচ্ছে ডাবগ্রাম দিয়ে যে বিআইনি বিল্ডিং একবার দেখা যাচ্ছে নদীর পাশ দখল করে বিল্ডিং হচ্ছে, সেখানে আবারও রীতিমতো তৈরি হচ্ছে। সেটা কি বলবো? হ্যাঁ, আমার কাছেও খবর এলো যে এরকম নদীর ধারে নাকি বিআইনি বিল্ডিং হচ্ছে। আমার সঠিকটা জানা ছিল না, তবে আজকে খবর পেলাম। আমরা একটু খতিয়ে দেখবো, যেহেতু যাওয়া হয়নি, স্পটটি দেখি। যদি ইলিগাল কিছু হয় তাহলে তো আমাদের স্টেপ নিতেই হবে, আমরা সেটা নিব। হ্যাঁ, বর্তমানে তো আমি জায়গাটা দেখিনি, আগে জায়গাটা দেখে তারপরে যদি যেটা ঠিক হবে সেটাই ব্যবস্থা নিব আমরা আমাদের এখান থেকে। এবং হচ্ছে প্রায় 3 থেকে 4 মাস আগে সেই জমিটাতেই কাজ হচ্ছিল, তো আমরা খবর করার পরে সেই কাজটা বন্ধ করে প্রশাসন এবং সেটাকে আবার খতিয়ে দেখা হলো। হ্যাঁ, সেটা আবার খতিয়ে দেখবো, যেহেতু একবার বন্ধ চালু হয়েছিল আবার বন্ধ করা হয়েছে, আবার কেন চালু করলো সেটা তো একটু খতিয়ে দেখার বিষয় আছে। যদি ইলিগাল কিছু হয় আমরা খতিয়ে দেখে সেটার ব্যবস্থা করবো। এবং আবারও দেখা যাচ্ছে যে নদীর চরগুলো, নদীর চরগুলো এক এক করে আবার দালাল চক্র হচ্ছে, সেগুলোকে নজর থাকবে ডাক্তারদের। অবশ্যই নজর থাকবে। আমাদের তো এই যে একটা করে খবর আসছে, আমরা তো যাই দেখবো, দেখার পরে আমরা স্টেপ তো নিতেই হবে। যদি ইলিগাল কিছু হয় আমরা অবশ্যই স্টেপ নেব। আপনার নাম? আমার নাম ডাবগ্রাম প্রধান মিতালি মালাকার। ধন্যবাদ। আপনার নাম? আমার নাম আকাশ সাহা, আমি আশেপাশে থাকি। আচ্ছা, জমিটার বিষয় হচ্ছে একদম নদীর জমি, এটা নদীর জমি। এর আগেও কাজ শুরু করেছিল, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পুলিশ এসেছিল, ভালো কথা, বন্ধ করেছে। তা আমরা চাচ্ছি যে আবার যেন পুলিশ এটাকে দেখে নিক, পুলিশ দেখে নিক। যদি ওদের লিগাল পেপার থাকে ওকে, তাহলে কাজ করতে দিক। আর যদি পেপার না থাকে তাহলে তো কাজ করার কোনো পেপারই নেই। আমরা সবাই জানি এটা নদীর জমি। ওই যে ওখানে তো একটা ব্রিজও তৈরি, হ্যাঁ, ব্রিজও তৈরি হচ্ছিল। হ্যাঁ, সেই ব্রিজটা বন্ধ হওয়ার পর পাশে একটা ব্রিজ ওইটা এখন তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি। তার পাশেই যে একদম গর্তের মধ্যে একদম নদীর জমি ওইটা। সেই নদীতে কি ওইটা তো এখন যে করছে দালাল, পরিষ্কার করে দালাল সে। আচ্ছা, যে নিয়ে তো ওটা কি বাড়ি করে বিক্রি থামবে নাকি? হ্যাঁ, বাড়ি করে দিয়ে বিক্রি করে দিবে, ব্যাস। ওর মধ্যে যা প্রফিট পাবে। এটা তো ওই রকমই কাজ কর্ম করে এরা, ঠিক আছে। ওটা হচ্ছে আপনার ওই যে আমাদের ক্লাবের হাটটা আছে না, এই ক্লাব জনকল্যাণ ক্লাবের নিচটাই যে জোড়া ব্রিজে আগে ব্রিজটা বন্ধ করে রাখছে, যেহেতু যেটা উপর হয়ে গেছিল, তার থেকে একদম এখন রাস্তার লেভেলে যেটা করছে সেটাই। পঞ্চায়েত এই ব্যাপারটা জানে না। পঞ্চায়েত যেহেতু লোকালের মধ্যে এরা, তো এরা মাথা ঘামাতে চাচ্ছে না, ঠিক আছে। তো আমি চাচ্ছি যে পুলিশ যেন এই জিনিসটা দেখে, এসে যেন ফটাফট কাজটা বন্ধ করুক, আমি এটাই বলবো। এই জমিটা তো সরকারি ছিল, তো এটা কি সরকারি? তো সেখানে আবার কিভাবে বাড়ি ঘর হচ্ছে? এটা সরকারি ছিল, দালালগুলো বিক্রি করে দিয়েছে, কাগজপত্র সব হয়ে গেছে, বাড়ি ঘর হচ্ছে। এটা তো এক সময় যে ব্রিজ হচ্ছিল। হ্যাঁ, ব্রিজের জায়গা, নদীর জায়গা, সেই নদীর জায়গাতে এখন বাড়ি। দালালগুলো সব বিক্রি করে দিয়েছে।
কতদিন আগের থেকে এটা তৈরি হচ্ছিল? এটা তৈরি হচ্ছিল 2 বছর থেকে। হুম। ও কিনে রাখছিল অনেকদিন আগের থেকে। মিডিলে তো বন্ধও ছিল, মিডিলে বন্ধ ছিল। পুলিশ এসেছিল, হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। তারপর আবার কাজ শুরু হয়। আবার ওই যে ও কোর্টের থেকে কিছু কাগজ পাইছি, আচ্ছা, সেগুলো কাজ চালু হয়েছে। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ। वो फील नहीं आ रहा। वेट। स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हमारे अविस्मरणीय पर्यटन और यात्रा पैकेज के साथ केरल की मनमोहक सुंदरता का आनंद लें। शांत बैकवाटर्स में ट्रेडिशनल बोट्स पर क्रूज करें। समुंदर किनारे की छुट्टियां, हरी भरी हरियाली, चाय के बागानों, झरनों और विविध वन्य जीवन के साक्षी बने। ऐतिहासिक मंदिरों, महलों और फोर्ट कोची की जीवंत सड़कों की यात्रा के साथ केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खोज करें। केरल के मसालेदार व्यंजनों के स्वाद का आनंद लें। अपनी केरल छुट्टी को आज ही बुक करें और भगवान की अपनी धरती की सुंदरता का आनंद लें। With Paradise Unexplored, a unit of club site tours and travels. Call 9434044123. नागालैंड सरकार टीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपया। ड्र 4 नवंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 मन्थली लटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मञ्जुश्री संजय दोले के तपाई हुनुहुन्छ यसपालि करोडपति। Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. सिलगढ़ी का 35 वर्ष पुरानो साथै एउटा विश्वसनीय नाम हिमालयन क्यान फर्निचर। अट्र्याक्टिभ क्यान फर्निचर को साथ साथ तपाईहरुको घर, अफिस, होटल, स्कूल अनि आउटडोर फर्निचर को एक मात्र कम्प्लिट सल्युसन। हिमालयन क्यान फर्निचर क्रिस्टल, कर्ल अन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट अनि अब्सेसन जस्तै धेरै नामी दामी ब्रान्ड्स को फर्निचर देखिनको लिएर फर्निशिङ को निम्ति आजै आउनुहोस् हिमालयन क्यान फर्निचर। 0% इन्ट्रेस्ट मा इजी EMI को सुविधा पनि उपलब्ध छ र साथै पूजा अफर को लाभ उठाउनुहोस्। हिमालयन क्यान फर्निचर, हिलकार्ड रोड, नियर विश्वदीप सिनेमा, सिलगढ़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें। रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड, नियर PBR टावर,
শিলিগুড়ি কল 9832035454।